Yo, what's up guys? And our topic for today's video is about for loop. So in this video, matakol na to kung unsay gamit sa for loop. Like, unsay mga outcome when using a for loop sa programming. No? So without further ado, let's get started. Now what is for loop? For loop is a control flow statement in programming that allows you to execute a block of code repeatedly. So yun ang use sa for loop, no? To execute a block of code repeatedly, pabalik-balik, repeat, based on a specific condition. Kung ikapila nimo siya gusto o trohon. It is commonly used when you know how many times you want to execute a block of code. Now, how does for loop work? The for loop is a fundamental construct in programming that allows you to iterate over a sequence of values or execute a block of code a specified number of times. It works by repeatedly executing a block of code until a certain condition is met. Muhunong lang ang iyang pag-repeat as long as na-met na niya ang let's say, limitation niya, kumbaga. Like for example, ug dili na siya mag-true, ma-false na siya, dito na siya mo stop. Now, karon natong i-apply ang for loop sa Python na program language. So, let's try. For, let's create like a letter for temporary variable lang sa ano, let's say, I, and then, in range. Meaning range, like gusto na to makuha ang asa taman, no? In range, sa sulod, in range. Let's say 10, number 10, range sa 10, no? Print use formatted string for this para makombine na to ang literal nga string and then ang value aning I nga atong temporary variable count tapos I dayon. Let's try run. O diba count 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So, anong wala may appeal si 10? Walay labot si 10 sa pag-display kay tungod mao ni ang bound or ang katapusan exclusive. Sa programming, magsugod ang ihap dili sa 1 bagkus sa 0, always 0. Mo nang matingala mo ngano nagsugod siya sa 0. So, ang ibutang na to 10 and then magsugod siya ihap sa 0, dili ma-appeal ang 10. Mag-end siya sa 9. Pero ang ihapon nimo pila ka characters ang nadiri starting from 0 maabot siya 10 ka buok unless kung magbutang kag number nga sinugdanan niya, like for example 3 ang atong starting point sa pag-ihap. So ingon na ni siya run again. O diba 3 siya nagsugod kay nagbutang taog 3 nga ginatawag na tong origin, mo na atong origin or ang sinugdanan. Atong end dayon ng 10 wala siya labot kay bound siya exclusive. So from sugod sa 3 4 5 6 7 8 9 na dayon. Kung gusto nimo ma-appeal ang 10, ang ibutang nimo 11. Ang literal nga 11 na pud nga number ang walay labot sa pag-ihap. Example, let's say 11 lang. Gusto ka mag-count from 0 1 up to 10. See? 0, 1, 0 to 10. Kay 11 man ang imong gibutang dire. Now, sa for loop syntax sa Java, the general syntax of for loop varies slightly depending on the programming languages. But it typically consists of 3 main components. Unsa man ang tulo? Initialization, condition, and increment. So later on, madiscuss na nako kung unsa nang tulo. No, atong may pakita nako kung unsa na silang tulo, unsa dagway ng tulo. Nganong sa sulod sa for loop na ay initialization, condition, and increment. Unsay gamit ana, no? So ingani siya. For or ang sinugdanan nga magpaila-ila nga for loop ang imong gamiton and then open close parenthesis.
Diri sa pinaka-primero ang initialization. Again, when we say initialize, the initialization, it is the combination of declaration and the assignment of variable. Like for example, when we say declaration, I will declare a variable letter n as integer. So kumbaga int n and then assign it a value like equals to 5. So that's initialization. It's a combination of declaration and assignment. Now how about the condition? Next sa initialization ang ginatawag na condition. So kumbaga 5 is greater than or equal to 10. So that's a condition if kung ang 5 ba daw is greater than or equal to 10. Now next na po nga process, increment ba nimo o decrement? What do you mean by that? Dugangan or minusan. Dugangan o isa or minusan o isa. Now lahi na ang atong case when it comes to Java. Very different kayo ang syntax pagabot sa Java compare sa Python nga. Simple ra siya tanawon. Pagabot sa nga ni Rama. Pagabot sa Java lahi na siya. Guys, like for example, mag-create ko variable. Dili ka maka-create og variable inside basta-basta lang. You need to specify kung unsa ang iyang data type. Like for example, kini naghimo tag temporary nga variable nga letter n lang. Pero sa Java need nimo siya butngan og unsa nga data type or kumbaga mag-declare ka og data type sa kada each variable nga imong himuon sa Java. Need nimo mag-create og unsa nga data type. For example, int kay number man ang atong topic, int I is equals to 0 kay mo may atong sinugdanan. Now, sa Java man gud guys, naay tulo. Initialization, condition, and then ang whether you increment or decrement. Unsa man ang increment or decrement? Ang increment magdugang kag isa, while opposite sa decrement mag-minus ka og isa. Semicolon. And then diri na dayon atong condition. I is less than or equal to 10. And then another semicolon for increment ba nimo or decrement. Kumbaga, kining primero nag-initialize ka ana. Initialization ang first sa sulod. Nganong initialization man? Initialization, it is the combination of declaration and assignment. Unsa may akong gi-assign ana? Ang variable nga I gi-assign ako into 0 and gi-declare na ako ang I nga variable into integer, meaning puro number ang involved ani kay integer man siya. And then next ang ginatawag natong condition, if ang I ba daw kuno is less than or equal to 10. And then next ang ikatulo ang increment or decrement. For this case ang ato lang buhaton is increment or magdugang ka og isa. I plus plus ingon ana mag-increment. And then semicolon para ani system.out dayon para sa Python nga print lang system.out print line count and then i-add lang dayon nato ang variable nga I kay dili man tama gamit og format string ani nga language. Let's try to run. See? Same lang gihapon sa Python. Naghimo ta og like origin, no? Diri man gud sa Java ang atong origin is 0. Pwede man to siya i-change into 1. Let's run. 1, 2, 3, 4, 5, o diba? Wala nilabot si 0. Kay because kialis na to ang value sa I into 1. Unlike sa Python, actually same ra sila, no? Paragay na. Pwede ka mag-add of origin and then ang bound. Karon unsa may dagan ani? Unsa man jud dagan sa for loop, no? Ang dagan ani sa for loop, muundang siya
sa diri nga condition. Kini ang iyang basihan. Ang value manggod sa I is 1, di ba? 1 ang sugod. Karon 1 is less than or equal to 10, which is true, and then tugangan og isa. So karon si I mahimo na pong 2. Karon si 2 ba is less than or equal to 10, which is true. Karon ma-execute na po ning count 2, and then dahil naman tayo increment, ma-add na po siya isa, mahimo siyang 3, 4, 5, 6 padong sa 10. Pagka na nag 10 nagmas diri nga condition less than or equal to 10, mo stop na dayon siya pag abot sa 10. Kay na-meet naman niya ang atong limitation, which is ang 10. Like example, atong alis na ng 20. Dili na mundang looping. Tama na padung sa 20. Di ba? So, ingana na ang gamit sa for loop. Now, another example sa Python is kanang listing of friends. Like, ilista nimo ang imong friends kada new line. Like, listing your friends. Like, example, let's make a variable for friends, and then let's make a list of my friends. For example, we have Russell, Ashley, Timothy, and Arnel. Now, diri na din magsugod ang atong for loop. For, let's make a temporary variable like friend without s, friend lang sa in friends. So, meaning ani, kada usa for friend in friends, in group of friends, for friend in group of friends. Friend. Guwapo, si, and then isumpay ra dayon ang friend nga variable nga naay value nga kada isa ani nila nga gilista. So, kung ato siyang i-print, run. Ingani ang result. Guwapo si Russell, guwapo si Ashley, guwapo si Timothy, guwapo si Arnel. So now here for your example in Java, example code for Java. Let's try this. We will using for loop, and then initialize an variable x as integer and assign a value to 0. And then start diri ang atong condition if x ba daw, ang x ba is less than 5. So, increment og 1. And then, ang pulos ani, ma-print ang hello na string 5 times. The loop runs 5 times, printing hello each time. The loop control variables include the initial value, x equals to 0, the loop condition x is less than 5, and the increment x plus plus or tugangan og isa. So, let's try. Let's try into Java. Testing Java. Yeah. For x int x equals to 0, then x let's say himo na to 10 times. Tapos ato siyang increment. System.out print line load run. So as you can see, as you may observe now, na print ang hello Jeric into 10 times. So kung gain na puro lang number ang atong involvement, how about we try to print a string, no? String na ingon ani. Dagan pa example, like for Python, pwede po siya ma-print o repeat like many times, no? Kung ato lang siyang i-apply. And that's all, guys. Thank you for listening.